ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृतिकथा स्वामी ईशानानंद द्वारा जन्माष्टमीर दिने 2 दिन पूर्वर मो माँ निकटरे से दिन दीक्षा नेबार इच्छा प्रकाश करिबारु गलाप माँ शुणिपारी तांकर स्वाभाविक उच्च कंठरे कहवाक लगिले, एडिकी टिके पिला अर्थात सेतेबेले मो बयस सेतेबेले 13 वर्ष। 2 दिन पर मंत्र भूलीजिव, एबेठारु ही दीक्षा। केदारंकर जेमिति काम माँ तो तुमरी गाँर से जेतेबेले सेठाकु जिवे सेतेबेले देखि शुणी पर दीक्षा नेब। एति कही गलाप माँ चलीगले। सेतेबेले माँ कहिले, गलापर केमिति कथा देख तो, छोट बेले जहाँ भल भाव शिखिब ताहा कौन केबे भूलीजिव। एबेठारु जहाँ पारुछि करू, परे तो मु रही ही। जन्माष्टमी दिन श्री श्री ठाकुरंग पूजा सारी माँ मते दीक्षा देले एवं मते जेमिति कहिले सेहीपरि जप करिवार देखि कहिले, हेई देख तो एतिकी आउ मने रहिबो नाही, ठीक रहिबो। परे जेमिति आवश्यक हबो सब ठीक समय पुणी देखाई देबी। तापरे मुंडरे और छाती रे आउंसी देई आशीर्वाद कले एवं आसनରୁ उठी कहिले, मो सहित आस। मु तांको प्रणाम करी तांको सहित पाख घर को जिबारु से शिकारु 2टी गुलाबजाम मिठाई नहीं गोटाकरू सामान्य दांतरे काटी खाइले एवं बाकी मो हाथ दे कहिले, खाओ। मु ताहा हाथ धरी तांको सामना खाइबा को लाज करुछि देखि कहिले, लाज कर नाही, दीक्षा पर प्रसाद नेबाकू हुए। एति कही गिलासे पानी पीबाकू देले। किछि दिन परे ही आमे केदार बाबूंको माँ को सांगरे धरी कोआलपाड़ा चली आसिलु। आसिया बेले माँ केदार बाबू को किछि टंका दे कहिले, जगधात्री पूजा पाई धान किणी किछि चाउल करी रखिबो। फाल्गुन मासरे माँ गाँ को आछंती। कोआलपाड़ारू भोरु आमे 3 जण अनेक दूर आगे जाई तांको आनिबाकू गलु। माँ को गाड़ी गुड़िक दृष्टिगोचर हेबा क्षणी आम सांगर 2 जण आश्रम रे खबर देवा पाई फेरीगले। मु माँ को गाड़ी सहित फेरी बोली रहीगली। दूररू माँ मते देखि कहिले, किए गो ब नुहे तो। मु पाखक जाई प्रणाम करिया मात्रे माँ समस्तंकर कुशल पचारिबाकू लागिले। गाड़ी चलीछि, मु मध्य चली चली जाउछि। माँ शगड़ भितरु मुह बाहर करी, एटा केउ ग्राम, सेटा कहार पोखरी, कोआलपड़ा आउ केते बाट इत्यादि नाना कथा पचारिबाकू लागिले। कतलपुर पारी हेबा परे माँ कहिले, गाड़ी रे उठी आसुन, आउ केते चलिबो। गाड़ी रे माँ को सहित राधु भी थिला। टिके परे सगड़िया गाड़ी रो ओल्हाई कहिला, मु टिके चालुछि, आपण आसी आगरे बसंतु। मु सेतेबेले गाड़ी रे उठी बलद 2टा को तड़ी जोर रे चलाइबारु माँ खूब हसी उठी कहिले, तुमे तो बेस गाड़ी चलाई जानिछ, सबु कार्य शिखि रखिया भल। यथा समय आश्रम रे आसी पहुँचिलु। माँकर बातदोषरु दुर्बल देह शगड़े बहु क्षण बसी रहिबारु गड़ 2टा टाण होई कालुआ पड़ी जाइछि। केदार बाबूंको माँ हाथ धरी तांको गाड़ी ओह्लाई आनी धीरे धीरे ठाकुर घर बारंडारे बसाइले। टिके विश्राम करी माँ स्नान कले। मते कहिले, बाबा केदारर माँ सहित आउ पाटी करि पारु नाही। से टिके कानरे कम शुणुथिले तो, तुमे लुगा बदलई गामुछा पिंधि मोर पूजार जगाड़ कर दियो तो। मु न जानी माँकर अदा गामुछा पिंधि डाला नहीं फूल तोड़ाक जाऊली। केदार बाबू माँ ताहा देखि एका बेलक अस्थिर कहिले, अरे माँ को गामुछा पिंधिचु रे, ओला ओल्है पका। से माँ कहिले, से कौन है, पिला लोक मो गामुछाटा पिंधिदेला तो कौन है, जाओ जाओ फूल नहीं आस। केदार बाबू गप करू करू माँ को कहिले, माँ आपणकर सबु पुआ माने विद्वान, आमे एई केतोटी आपणकर पूरा मूर्ख संतान। शरत महाराज ठाकुरंग बही लेखि तांकर कथा और भाव प्रचार करुछंती, अन्यान्य पुआ माने समस्ते वक्तृता देउछंती, सेथिरे केते काम होउछि। माँ शुणी कहिले, से कौन गो, ठाकुरे तो लेखापढ़ा किछि ही जानि नथिले। भगवान ठारे मति हेबा ही असल कथा। तुम द्वारा ए अंचल रे अनेक कार्य हेब। ठाकुर एथर धनी निर्धन पंडित मूर्ख समस्त को उद्धार करने आसिछंती। मलय पवन प्रचुर बहुछि,
ଯିଏ ଟିକିଏ ପାଲ ଟେକିଦେବ ଶରଣାଗତ ହେବ ସେ ହିଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏଥର ବାଉଁଶ ଓ ଘାସ ଛଡ଼ା ଯାହା ଭିତରେ ଟିକିଏ ବି ସାର ଅଛି ସେ ଚନ୍ଦନ ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ମୋର ଆପଣାର ଲୋକ। ତେବେ କ'ଣ ଜାଣ? ବିଦ୍ୱାନ ସାଧୁ ଯେପରି ସୁନା ଦେଇ ବନ୍ଧେଇ ହୋଇଥିବା ହାତୀ ଦାନ୍ତ। ଏଇ କଥା କହି ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମା ପାଲିଙ୍କିରେ ଜୟରାମବାଟି ଯାତ୍ରା କଲେ। ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜାରେ କୋଆଲପଡ଼ାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟିର ଭଣ୍ଡାରୀ ହୋଇ ଯିବା କଥା ଥିଲା ସେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ହିଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ନେଇ ପୂଜା ପୂର୍ବଦିନ ଜୟରାମବାଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ମା ମୋତେ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ହିଁ କରିପାରିବ। ଆଜି ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ରଖ। କାଲି ଖୁବ୍ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ଆସିବ। ଟିକିଏ ଦୂରତ୍ୱ ରଖି କାମଗୁଡ଼ିକ କରିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ହେବ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ କଟକଣା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଥିବାରୁ ମା ସେପରି କହିଲେ। ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା ଦିନ ସକାଳୁ ମା ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଅଖା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଝୁଲାଇ ବସି ରହିଲେ ଏବଂ କେହି କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ତାହା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ମା ଗାଧୋଇ ମାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଣ୍ଡପକୁ ଗଲେ। 3 ଥର ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଗଳବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଜଡ଼ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼ରେ କିଛି କ୍ଷଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ପୂଜା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମା 3 ଦିନ ପ୍ରତିମା ରଖୁଥିଲେ। ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେବାରୁ ମା ନିଜେ ହିଁ ଭଣ୍ଡାର ଘରର ସବୁ କାମ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରତି ପରେ ସାଧୁଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମା'কে দেখব বলে ভাবনা কেউ করোনার, সে যে তোমার আমার মা শুধু নয় জগতের মা সবাকার। অর্থাৎ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ତୁମର ମୋର ମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ଏହି ଭଜନଟି ବାରମ୍ବାର ବୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ପାଖ ଘରେ ବସି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମନରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ରାତିରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆହା ଭଜନଟି ସୁନ୍ଦର ଜମିଥିଲା। ଭକ୍ତର ପୁଣି ଜାତି କ'ଣ? ସବୁ ସନ୍ତାନ ଏକ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ବସାଇ ଖୁଆଇବି। ହେଲେ ଏହି ପଡ଼ା ଗାଁରେ ଜାତିର ଅହଙ୍କାର ଖୁବ୍ ଅଛି। ଯାହା ହେଉ ମୁଢ଼ିରେ ତ ଆଉ ଦୋଷ ନାହିଁ। କାଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ଖୁବ୍ ସକାଳେ କାମାରପୁକୁରର ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିଲାପି 2 ସେର କିଣି ଆଣ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ମୁଁ ଜିଲାପି ନେଇ ଫେରିଲି। ମା ତାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖାଇ ଆଣି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଥାଳିରେ ପ୍ରଚୁର ମୁଢ଼ି ଓ ତା ଚାରିପଟେ ଜିଲାପି ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ପାଖ ଘରୁ ମା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଥରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜୟରାମବାଟିରେ ଖୁବ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଆମାଶୟର ପ୍ରକୋପ ହେଲା। ମା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ାରେ ଖୁବ୍ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇ ଡାକ୍ତର କାଞ୍ଜିଲାଲଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ପାଣି କାଦୁଅ ଭିତରେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ଫଳରେ କୋଆଲପଡ଼ା ଆଶ୍ରମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। 10-15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେହି ଜୟରାମବାଟି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖି ମା ଆମ ଖବର ନେବାକୁ ଜଣେ ପରିଚାରିକାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତାହା ପରଦିନ ହିଁ ରାଧୁ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ପଠାଇଲେ, ଯାହାର ସାରମର୍ମ ଏପରି ଥିଲା। ଶ୍ରୀମାନ କେଦାର, ସେଠାର ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାଇଛି। ସେ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଉଥିଲେ, ମାଛ ବି ଖାଉଥିଲେ। ଅତଏବ ମୁଁ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଅନ୍ନଭୋଗ ଓ ଅନ୍ତତଃ ଶନି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଛ ରାନ୍ଧି ଭୋଗ ଦେବ। ରବିବାର ଦେବ ନାହିଁ। ତଥା ଯେମିତି ହେଉ 3ଟି ତରକାରୀ ନହେଲେ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ କଠୋରତା କଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସହିତ ଲଢ଼ିବ କିପରି? ମା ଏହାର କେତେଦିନ ପରେ କେଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ରାଧୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଝିଅ ହେଲାଣି, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ହେଉନାହିଁ। ଠାକୁରେ ତାକୁ ଦେଇ କି ବନ୍ଧନରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ହେଲା ପରେ ଗାଁକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଉଦାସ ମନରେ ଏଠାରେ ବସି ରହୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ନାଲି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଛୋଟ ଝିଅଟିର ରୂପ ଧରି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବୁଲୁଛି। କେଦାର ବାବୁ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ଦେଖି ମା କହିଲେ, କେଦାର ଶୁଣୁଛ? ସେ ହେଲା ଯୋଗମାୟା। କେଦାର ବାବୁ କହିଲେ, ନା ମା, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ପୁଣି କହନ୍ତୁ। ମା ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ମନ ଫାଙ୍କା ହୋଇ ହୁତାସନ ପରି ଜଳୁଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି,
आउ मोर ए संसार रही कौन हेब। से समय हठात देखिली नाली लुगा पिंधि 10-12 वर्षर गोटे झील सामने बुलुची। ठाकुरे ताकू देखाई कहिले यहाँ आश्रय कर रुह, तुम पाखु केते सब पिलामाने एबे आसिबे। परक्षण ही से अंतर्धान हेले। बालिकाटी को मध्य आउ देखिपारिली नहीं। तापरे दिने ठीक यही जगार बसी रही सान बहु अर्थात राधुर माँ सेतेबेले पूरा पागड़ी। गुड़ाए कंथा काख तले जाकी टाणी टाणी से आड़ को जाऊँगी एवं राधु गुरुंडी गुरुंडी कांदी कांदी ता पछरे जाऊँगी। ताहा देखी छाती भितरटा एमिति होईगला। दौड़ी जाई राधु को उठाई आनिली। मने हला ठीक तो यहाँ मु न देखिले किए आउ देखिबो। बापा नाही, माँ पागड़ी, यही सब मने मने भावी मु जेमिति ताकू कलरे उठाई नहीं संगे संगे ठाकुर को सामने देखिली। से कहिले ये ही सही बालिका, यहाँ आश्रय कर रुह, ये जगमाया। किए जाने बाबा, प्रथमे प्रथमे तो से भल ही थिला। आजिकाली ताकू नाना रोग पुणी विवाह मध्य देखेला। एबे भय होउची पागड़ीर झील शेषकू जेमिति पागड़ी न हुए। तेबे कौन शेष में गोटे पागड़ी को मनीष कली। ओं निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।